बिना पल्ली सभारे स्कूल बंद को नहीं शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखें धारणा पिलांको भविष्य नहीं शिक्षा विभाग खेल आसिका नुआगां स्थित चीनी शिल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल टी बंद होइजिबा कारणरू स्कूल छात्र छात्री और अभिभावक माने आसिका ब्लॉक गोष्ठी शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखें धारणा रे बसिछन्ते। एही स्कूल टी अचानक बंद करने को सरकारी निर्देश थिबा बेले स्कूल टी को बंद न करी यथा स्थान रे कार्यकारी हो बोली दाबी करिछन्ति छात्र छात्री और अभिभावक माने। अनिल विशाल मु सप्तम श्रेणी पढ़ुची जानू खरा छुट्टी रे स्कूल छुट्टी थिला आमे स्कूल आसलारू आम स्कूल उठी जाइए आमे पिंडार बहुचु आउचु खेलुचु आउचु घर कहते बाबनपुर स्कूल जाइए आम स्कूल बारंडार बसुचु आसुचु सार ना मैडम नहांती खाली खेलुचु आसुचु समस्ते बारंडा बसुचु आसुचु खेलुचु बुलुचु जाउचु। आम स्कूल छुट्टी अच्छी आम आसी गोष्ठी उन्नयन बसीचु सरकार जनतु जे जो जाए स्कूल आमर है आम ये बसबू। मो ना एम शुभांगी पात्र मो सरकारी चीनी शिल्प प्राथमिक विद्यालय आम स्कूल आम खरा छुट्टी पर देखिले आम स्कूल बंद हो जाऊँगी आम पिंडार आसु बसुचु जाऊँ आम मासे 2 मास है शिक्षक आउना आम खाली पिंडार बसु जाऊँ पाइलु जे आम स्कूल बाबनपुर शिफ्ट हो मकंदपुर शिफ्ट होमें 2 किलोमीटर रास्ता जब गाड़ी घोड़ा आसुचे चाहूँ जदि व्यवसाय न करेंगे सरकार भी न करेंगे आम बाध्य हो राजरास्ता ओह्लैवाक हो आम सरकार को अनुरोध करूँ आम स्कूल जमी खोला हो जाए पुणी थे। अनिता भंज नुआ गाँव आसे आम स्कूल आम पिला स्कूल बंद हो जाए से आम बीओपीएस घेरा करने आस बंद तो 2 मास पूर्व हो गला आम लिखी चिठी पत्र देलु कि सरकार किसी एक्शन नेलेनी से आम बाध्य होगी आसु शिक्षा अधिकारी आगे आम घेर बसु जदि से किसी एक्शन न न शुणती ताल आगामी दिन में आम राजरास्ता को ओह्लू डीएम मैडम पाखे पढ़ीचु डीएम मैडम पाखे जिलापाल पाखे भी करूँ आम चाहूँ जे आम पिला भविष्य डीएम मैडम ऑर्डर दिंतु कि स्कूल ओपन कर ना चीनी फैक्ट्री चीनी शिल्प प्राथमिक विद्यालय ए स्कूल रे षष्ठ और सप्तम रे पाठ पढ़ुवा छात्र छात्री माने ना एबे पर्यंत टीसी उठाई ना अन्य केउ स्थान रे नाम लिखाई पारिछन्ते। ए स्कूल अघोषित भावे बंद करने को विरोध करी दुई थर छात्र छात्री और अभिभावक आंदोलन करथिले भी कोनोसी सुफल मिलिनी। एपरिक एही विषय में उच्च कर्तृपक्ष दृष्टि आकर्षण करथिले मध्य किछि उत्तर मिले नहीं जहा फल आज अभिभावक और छात्र छात्री माने एकाठी होई आसिका ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय सम्मुखें धारणा रे बसिछन्ते। धारणारत छात्र छात्री विषय में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मनुराणी महांती उपरिस्थ अधिकारी को ए संपर्क में अवगत कराई सूचना देछन्ते। मैडम कौन कहे पिला बंधन रास्ता रे कौन असुविधा है पिला अपन बी ऑफिस रे पहुंचन पिलांकर अपर प्राइमरी स्कूल 6-7 रे हमर एडेड स्कूलटा थिला तेणु सेटा आज पर हमर जहाँ गवर्नमेंट रो प्रोविजन अच्छी से अनुसार 3 किलोमीटर भितर आमर जेहेतु 2टा स्कूल अच्छी बाबनपुर और मुकुंदपुर से सेटा क्लोजर रही जाए। कौन अब पिला चाहूँ कहीं एठी आसिले राइट टू एजुकेशन एक्ट अच्छी रास्ता पिला बस पारे पिला 4 मास गलानी जॉइन नहीं पारना पाठ्यपुस्तक मिलना पिला चाहूँगी जो प्राइमरी स्कूलटा थिला 1 ରୁ 5 से प्राइमरी स्कूलटा अपग्रेड हो सो दैट से माने 1 ରୁ 10 तांकर जेमती थिला गोटे कैंपस भितर से माने सेमती शिक्षा लाभ करंतु। बर्तमान सरपंच कहते पल्ली सभा कि ग्राम सभा कौन से एप्रुवाल है स्कूल बंद होगा आपड़ गोटे कौ गाइडलाइन रे बिना पल्ली सभा बिना ग्राम सभा कौ लोक जाना आप स्कूल से नहीं से तो मु नथिली मोर मु नथिली दायित्व रे तेणु से पल्ली सभा होइछि कि न होइछि बा कौनसी मीटिंग एसएमसी रो ज्ञातसार रे सेटा मु आपन को से विषय कौनसी मंतव्य दे परिबिनी जेहेतु मो नॉलेज रे नाही किंतु आज पर गाइडलाइन एसएमसी रो मीटिंग होइथिला पल्ली सभा कथाटा मु जानिनी कहि परिबिनी सॉरी पल्ली सभा रे नियम अनुमोदित हला परे कौनसी पंचायत रे कार्यक्रम नहीं जेहेतु मु सेते बेले नथिली मु ए विषय रे जानि नाही तेणु या विषय मु कौनसी टिप्पणी दे परिबिनी आपन एप्रिल मास टू शिक्षा वर्ष आरंभ हलानी वर्तमान आसलानी जुलाई मास पहुंचलानी अगस्त पहुंचला तो पिला माने कोन एमती शिक्षा देखो जेते बेले तांकर एचएम थिले रिटायर्ड हेले ता परवर्ती अवस्था रे जेहेतु आमर कौन प्रकार प्रोविजन क्लोजर प्रोविजन आसी नथिला तेणु कलेक्टर अप्रुवाल 2 जन टीचर को डेपुटेशन कराइथिला से माने पिला मानू पाठ पढ़ाउथिले जेतेबेले आमर एप्रिल मास रे ऑर्डर आसिला
हाँ तो ता परवर्ती अवस्था पिलामानंकु टीसी इश्यू कराहेकी एवं 6-7 स्कूलटा को बंद करागला। ଆପଣ କହୁଥିଲେ 2014 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଲାଣି ଯେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲା ବୋଲି ଏଟାକୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜନୀତି କାହିଁକି ରାଜନୀତିର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଡର ଏଟା ପାସ୍ ହେଇକି ଯାଇଛି ରାଜନୀତିର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏଜୁକେସନରେ ରାଜନୀତି କାହିଁ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି? 2010ରୁ 2024 10 ବର୍ଷରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ହଠାତ୍ 2024 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ନାଇଁ ଟିଚର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ହେଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଯେବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇନାହିଁ ସ୍କୁଲଟି ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲଟି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଏ କିଛି ବ୍ୟାରିୟର ଅଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଆପଣ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଇ ସ୍କୁଲଟାକୁ ବା ତାର ନିୟର ଏବାଉଟ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି କିଛି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର 1 କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ଅଛି ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀର 3 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ହାଇ ସ୍କୁଲର 5 କିଲୋମିଟର ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋଭିଜନ। କ'ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିକି ଦେଲେ କି ଯେ ଏଠିକାର ନାଇଁ 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 ସେମିତି କୌଣସି ଚିଠି ଆମେ କରିନାହୁଁ। ଆମେ ବରଂ ଆମେ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ବି ଦେଖେଇଛୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ବ୍ୟାରିୟରକୁ ବି ଦେଖେଇଛୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଯେହେତୁ କ୍ଲୋଜର ଆସିଲା ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ କ'ଣ ଆପଣ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପିଲା ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଓ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଆପଣ କିଛି ସମାଧାନ? ନାଇଁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆଜି ଯାହା ହେଲା ଆମେ ତାର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ତ ଉପରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଆସିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଡିମାଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ବସିବେ ଚାଲିତ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କ କଥା ତ ସେଟାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଇଏ ଆସିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ପିଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିକି ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଓ ଅଫିସ୍ ଭଳିଆ ଯଥାର୍ଥ ରହିଛି କି? ବୁଝିପାରିଲିନି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରି ବିଓ ଅଫିସରେ ଧାରଣା ଦେବେ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆପଣ ତାକୁ ମେକାନିଜମକୁ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ? ନାଇଁ ଧାରଣା ତ ଦେବା ଆମେ ତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଧାରଣାରୁ ସେମାନେ ରହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଧାରଣା ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆସିକି ତଥାପି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଆସିନାହିଁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବୁନି। ସରକାରଙ୍କ ଅଜବ ନୀତି ଓ ବେଆଇନ ଭାବେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ନ କରି ବା ପଞ୍ଚାୟତକୁ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନ କରି ସ୍କୁଲଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି। କାଲସନପୁର ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ବେହେରା। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କହୁଛି ଯେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମ ସଭା କିଛି ହେଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାରଣ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମ ସଭା ହୋଇପାରିନାହିଁ ନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲଟି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି ଏମିତିକା କେଉଁ ନୀତି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଏମିତିକା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଛି। आसिकारू हरिहर पाढ़ी रिपोर्ट विप्लवी परिक्रमा।